Coucou des coucous! De retour à... Allô? Exit Fate. Infidels! What do you seek in this sacred place? I'll use the knowledge of the ancient to wipe you off the face of the earth. Mallet King. Ok. T'es dès le début, toi? Alright. 50% de chance des Ginny Shoes. Ginny, give me your shoes. Haste. Pas ça que je le faire, je me suis fourré parce que les initiatives vont changer. Lock. Steel, merci. Maintenant, c'est un water, donc on veut te lightninger. Euh, 3000 HP. Ça nous a retardé, et voilà. Crystal Orb. That, another summoner? Must be something he's trying to protect. Let's go after him! C'était quoi? Un Crystal Orb, c'est de la Magic Defense, ça, right? Ah, il y a un nouvel ennemi ici qu'on n'a pas vu, des Black Cat. 12% de chance de dropper des Silver Ring, qui est plus 8 magie, j'imagine. Ouais, c'est ça. Puis l'autre, c'était quoi qu'on avait dit? Crystal Orb. Crystal Orb, Magic Defense, c'est bien ça. Puis dropper des Ginny Shoes. Regarde, on vient de te trouver des nouvelles sandales. Paire 2 de magie. Gang 6 de défense et 1 de speed. La dex est wastée sur toi, mais pas grave. Le but, c'est de l'avoir le plus rapide. Tarlia, t'as quoi, toi? 6-2. L'autre, t'as quoi? 8-0. C'est des super bonnes bottes pour whoever, là. Ben, actuellement, c'est pas des... C'est des super bonnes bottes pour quelqu'un qui vole et pour un physical attacker. Un Merman et Stalker. Brown Herb, 700 HP, les Mermen. Fuck les Brown Herb. Bubble Man. Ça fait mal, par contre. C'était quoi l'ordre qui avait dit? Water, Ice. Ok, fait que là on est dans Water. Fait que la sim, la prochaine jaune qu'on va avoir, ça va être du Ice. Carrément overkill. Mind if I do? Juste des brown herbs, donc on s'en fout. Commence à avoir beaucoup de spells de light, moi là. Ouais. J'ai upgradé le hit chance de Tarlia. Crystal Battle Helmet. 18-10. Valaskiel Annuel Celebration Ceremony. 25-year rule. King Odin. J'aime bien la musique. Shameless.
Correct. Je dis que j'aurais pas upgradé mes weapons plus en vendant du gear, mais je suis pas mal tout vendu récemment. Tu vas skipper ton tour. Oups. Bleh. Fait que je suis content d'avoir du monde qui a de la bonne Magic Defense sans turn blind parce que ça serait fait tuer probablement. Thunderball! Ah. Mining report 718. In the area around Cassis Major, a rare dark red gemstone was discovered. Restrict access to prevent theft. Oh, nouvelle formation. Stalker, c'était ouais, juste des brown herbs. Toi, je me rappelle plus c'était quoi. Green herb. A.k.a. juste meilleur. Fireball. Way to go, Tarlia. Purple glass, bonus d'accuracy. Who said that Mimir the Wise was the first to analyze the procedure and attempt to refine it into a usable form. However, the process has been known among circle of witches as well to call upon their part pagan gods. Right, beer back. Purely by accident, the ambitious alchemist stumbled upon the practice and found out that it was in fact very similar in nature to the power possessed by those called summoners. Those who were aware of the correct procedure could call upon spirits from another plane of existence. These spirits often manifested themselves as ghosts or specters, but skilled summoners were able to draw upon more powerful forces, conjure beasts to fight for them. Due to the ethereal nature of such spirits, summoning creatures were limited in power and lifespan. However, there was a way to surpass these limits. The spirit would be summoned directly into a person's mind, thereby possessing them and forming a new, stronger personality. Ok, fait que ça pourrait peut-être expliquer qu'est-ce qui se passe avec moi et Brunhild. The result of Mimir's experience were impressive. His test subject became nearly unstoppable, although they regress into a feral state of mind. Ou les deux autres tata. And realizes the possessed warrior could make an army the likes of which the world has never seen. Mimir turned to the king of Asgard, Odin. Okay, fait qu'on a actuellement de l'information. Est-ce que ça m'empêchait de passer la poutre? Je pense que oui. Je veux voler pas en avant. Back. J'ai pas volé. On va l'avoir, on va l'avoir. On l'a eu, on l'a eu. On l'a eu le level, on a eu le level. Ok, fait que oui, ça c'est des poutres qui m'empêchent de passer. Is it though? Ok, fait que là, l'autre ennemi que j'avais dit qu'on fait rencontrer. % de chance de voler la ring. Je perds pas mon temps à la looter. So not what I wanted to do. Genre, si je peux la pogner, je la pogne. Ah, ben, j'ai bien fait de manquer le spell. Hein.
Ça peut être vendu pour du cash plus tard. Mais ouais, tant qu'à ça, tant qu'à perdre mon temps, je suis mieux de juste murder fire pour avoir du cash plus vite. That's how things work, right? Je pensais que c'était juste du décor, les deux petites villes. You know what? Est-ce que ça reset si je fais ça? Non. You're back. Ok, on va se faire un grid. Top left. Top left égale 3. Bottom left égale toggle 2, 4. Top right égale toggle 1, 4. Bottom left, right égale toggle 3, 4. Fait qu'il y a juste top right qui contrôle le premier. C'est bon, fait que là, tout est comme ça. Bottom left. Okay. 3, 4. Je veux le 3 ici parce que le top left le toggle lui tout seul. Je fais ça. Je fais ça. Et voilà, ok. J'aime pas qu'il y avait des monstres, mais j'aime le fait qu'à la seconde que tu pèses sur une Switch, ça cancelle l'encounter. Fait que c'était pas trop difficile de passer d'un bord à l'autre sans trigger un encounter pour autant. Fait qu'il y avait un peu de combat, mais pas tant. Alright, you're right. Battle Plan 11, c'est quoi ça? Scroll. Battle Plan 11, ça le dit pas. Alright, next up, on va voir la Wyvern, je pense. Allô? Again? You'll never get your hands on the last reports. Thanks for telling us the name. Alright, Fafnir, right wing, left wing. Ok, on va cacher tout ce que je trouve pas pertinent. Ils sont toutes pas pertinents de mon point de vue à ce moment. Fait que le marais de King est mort. Fafnir, left right wing. Les wings ont rien à voler. Purple Cape. Le corps a 2800 HP. Les ailes 1300.
des to be expected, comme j'avais dit. Des... On est rendu au ice section. Je peux embarquer ces fireballs. Peut-être l'air stupide là. T'as l'air mort là. He can't keep running forever. Y avait un trigger qui fait que le combat se fait canceller? Encore des water enemies? Je m'attendais à autre chose. Ouais, be right back. Milou encore. Ouais, alright. J'ai pas réussi à voler le guichemu. Ben, attends, t'inquiète là, on va. Hello again. I believe you survived that. Give up, it's a lost battle. Never, I'll protect this information with my life if I have to. That's it, le TT ult. Le boss là est mort, maintenant il reste ce boss là. Oh, un 50% de chance de voler un haste. Gimme, gimme. Nice, thank you. Fire. The fuck was that? Quelque chose vient de passer à côté de ma fenêtre. C'est absolument pas ça que je voulais faire. Point HP, 2400. Hop, drop le spell Inferno à 100%, that's pretty nice. Ok, j'ai mal. J'ai contrôle plus rien. Je veux un restore. Abyssal Smog, c'est juste un paquet de status effect. Là, je devrais en avoir deux qui sont pas pires. Même pas eu peur. Inferno. Fait que ça, je pense que c'est notre premier tiers 3 spell. Parce que je serais pas étonné que j'ai pas tout le monde de full HP. Ah, j'ai tout le monde de full HP.
The king selected his finest warriors to become part of the new legion. Each one of them knew exactly what the process entailed, and each of them accepted without hesitation. In fact, they were proud to have been bestowed such an honor. To lead the mighty army, Odin was forced to choose between two men. One was renowned General Hugin, a successful, widely respected commander. The other was the leader of the King's Royal Guard, Munin, a man whose loyalty to Odin was second to none and often provided the king with valuable advice. Si je me trompe pas, on a vu au début des chapitres, il y a des quotes. Hugin ou Munin a déjà eu une quote, je pense. Pas les deux. After pondering the question for days, the king finally decided to give the position to Munin. However, much to Odin's surprise, Munin refused the honor and put Hugin forward in his place. Although he claimed that Hugin deserves it more, in truth was that the old veteran was weary of Mimir's sorcery and didn't trust this new procedure. Soon the gates of Valaskialf would open for the most destructive army the world has ever seen. Odin sought to bring all land under his rule by whatever means necessary. This legion would soon be known as the Demon Army for its brutality and ruthlessness. Goddess Robe, c'est un female only, ça? Ouais. J'adore la musique. Alright. Qui c'est qui a le... T'es où toi là? Tu devrais être devant mes yeux en ce moment. River, t'es genre 6e position, 5e position. Fait que là en ce moment, j'ai juste ma frontline et mes filles. Hein. Ouais, le reste c'est tout des gars. Fait que Tarlia a beaucoup plus de physical defense. Fait que je perds 10 de défense. Je perds 7 de défense. Je gagne 2 de magic defense. Je gagne 40 HP. Puis je gagne 2 de weight. Puis oh, on vient d'avoir quelqu'un qui vient de dépasser le 1000 HP avec ça. Wait. Let's read with these monsters attacking us. What caused those sighting of shadows recently? Was it an effect of the frequent summoning experiment, or is it more general occurrence? Where did the spirits we summoned come from? It's a question that has yet to be answered. Alright, fait que ça veut dire qu'on va... Toi, tu vas être le prochain boss. Slowly but surely, the situation was going out of control. The demon army broke apart as soon as its members started pursuing their own goals. Some group began to attack the others seemingly without reason, while others sought to impose their will on weaker ones. One faction, however, had no interest in the other demons. Instead, they reversed course and headed straight back to Asgard. Odin's worst fear had come true. Outside the gate of Valaskialf stood a violent horde of his former men, ready to spill the blood of their own people to satisfy their primal urges. But even worse than that was the news that the leader of these rogue beasts was none other than Hugin himself. The capital was in chaos. Since the Asgard elite soldiers were now all part of the demon army, little remained of the city's defenses. You're back. Asgard had fallen to its own might. All that remained of its former glory were bands of demons scouring the countryside. They were no better than wild animals. In many ways, they were worse. Oh, that's nice. Chat, buff. Valaskialf was utterly destroyed by Hugin and his raiders. There seemed no limit to his bloodlust as he laid waste to the street of the once glorious capital. It said that Hugin did not hesitate for a second as he faced his former master, then struck down the king with a single blow.
C'est pas compliqué comme pièce, c'est juste fatigant. Ok, there's actually something going on here, mais ça n'a pas l'air de grand chose. Ok, puis ça, il va y avoir une porte qui est ouverte à droite. Ouais, il y a vraiment une... Fait que ça devrait me ramener où ce que j'étais tantôt. Ouais. Il y a vraiment un trigger zone ici qui cancelle les encounters. And I'm not afraid to use it. You're still alive. Curse it. I'm almost out of strength. This has to do it. I'm still full HP, my friend. Alright, Thanatos. 50% power gear. You are a dark enemy. Pour 1025. Il y a plus de magical defense que de... magical... Il y a plus de magical que de physical defense, fait qu'on va booster nos... That hurts! Elle a perdu ses buffs par contre, so ok, that's a... Combien d'HP? 3500. Ok. Tout le monde est level 69. Was this the last ace? I believe it was not. In that single night, the population of Aliskias was reduced to a fraction of what it used to be. And amidst the wasteland, they struggled desperately for survival as the demon continued to ravage the land. One of those who survived was Moonin, left without a home or a master. He immediately wandered the barren plain of his former country. Whether it be coincident fate or the alchemist's sorcery, the guardsman's journey ultimately led him to Mimir's hideout. His face was grave and solemn, and there was no wavering in his voice as he spoke these words to the mage. Grant me your power. For any sacrifice it requires, I'm willing to pay in order to correct our mistake, to cleanse this land, and to avenge my king. Munin knew that despite the demon's current state, they were originally obedient. He could only hope he could stay in control of his power long enough to fulfill his quest. And so it was done. Mimir helped Moonin acquire the strength necessary to fight his nemesis. Now a demon himself, the guardman began his search for Hugin. It was an epic battle. The two rivals were evenly matched, but in the end, Hugin could not stand against Munin's terrible wrath. At last, the Slayer of Odin was dead.
Finally, in order to prevent further tragedy, Munin took his own life rather than risk the same fate as his old friends. With his death came an end to the Demon War. Alright, on va appeler ça un épisode ici. On va finir ce donjon la prochaine fois. J'assume que la prochaine fois, on va faire Luther. Et ouais, le pour Luther. Puis continuer l'histoire, probablement upgrader nos choses. Autre chose que j'avais en tête, Nikolai, l'upgrader à level 14. Puis si je l'upgrade à level 14, il y a peut-être un autre dude à qui j'ai besoin de parler, mais il est pas loin d'être capable d'upgrader mes weapons au level 15, Nikolai. Pas que j'ai l'argent pour être capable de les apporter au level 14 pour autant. Là. Mais bon, ça va être tout pour aujourd'hui, alors au revoir et à bientôt.